A, tel que qui l'ajouté, tel 0. Quel que soit X appartenant à A, il existe un autre élément qui appartient à A, tel que qui t'ajouté من بعضها مش تلقى 0. هذا l'élément الآخر. نسموه le symétrique تاع moins X نسموه le symétrique تاع X. كل عنصر عنده un élément symétrique. لما l'ensemble وتقراها في الجبر الشرطية اللي تقراها. لما عندنا l'ensemble نديروا فيه قانون une loi هنا عندنا بلوس tel que vérifie les quatre propriétés هذا اللي تكلمنا عليهم يسموه un groupe يسموه un groupe commutatif. هذا يسموه مع l'ensemble كيما l'addition باش تفيريفي commutatif associatif عندها l'élément neutre وكل élément عنده un élément symétrique لما تفيريفي الحوايج الأربعة هذوما نسموه l'ensemble هذا بالقانون هذا يسموه un groupe commutatif. هذا بالنسبة للوا بلوس. دونك نفوتوا للوا تاع لا multiplication. C'est l'action A5. X multiplié par Y égale Y multiplié par X. معناها la loi multipliée est une loi commutative. Multiplier est تبديلية commutative. ومن بعد X Y Z égale X Y multiplié par Z. La loi multipliée est une loi associative. تجميعية تبديلية وتجميعية. A7 il existe un élément neutre pour la multiplication. La multiplication je vérifie. عندك l'élément A, je vais la multiplication. Donc, on a quelque chose X multiplié par A, يساوي A multiplié par X, يساوي X. C'est l'addition. L'addition X plus 0, يساوي 0 plus X, يساوي X. يعني ما يأثرش في العملية. هذا وينتمي لآ هو عنصر ما يأثرش في العملية. هذا l'action بصح لي سيميتريك في لا ملتيبليكاسيون كاين حاجة ناقصة بارابور لاديسيون. مش كل عنصر عنده سيميتريك. العناصر كل تاعنا عنده سيميتريك صوف واحد. زيرو مع c'est-à-dire هنا اسكو ناس اكس ينتمي لأ اسكو il existe toujours Y appartenant à A tel que X مضروبة في Y يساوي واحد. أو كيما تكلم هنا تكلم مع المرة اللي كان عندي لاديسيون كانت عندي X بلس Y يساوي صفر. عندي X يوجد ديما Y tel que كي نرجعو فيه يساوي l'élément neutre تاع هنا لقينا Y يساوي moins X. بس في لا ملتيبليكاسيون اسكو كان يساوي X appartenant à A il existe Y tel que X مضروب في Y يساوي واحد. لازم يكون X يكون يختلف على صفر. دونك تو لي زيليمون والصفر هذا واش يمثل؟ واش هي الصفر هذا؟ سي ليليمون نوتر تاع لا لوا الاولى تاع بلوس. دونك تو لي زيليمون تاع A sauf ليليمون نوتر تاع الاولى تاع لاديسيون عندهم دي زانفيرس يعني يسموه الانفيرس. نقولوا سيميتريك نقولوا واحد بصح يسموها الانفيرس. ليليمون هذا دونك هنا quel que soit X appartenant à R et 3, il existe Y appartenant à R tel que X مضروب في Y يساوي واحد. هنا يشوف نهز Y يساوي واحد على X. D'accord? Donc, هذا واش مكتوب. C'est l'action, donc هنا l'action A7. Il existe un élément neutre, l'action A8. Pour tout X différent de 0, il existe X moins 1, tel que X multiplié par X moins 1 égale 1. C'est la pointe 21. Là, c'est donc l'action A9, il se montre la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. X multiplié par Y plus Z est égal à XY plus YZ. هذوما كلها بالنسبه للروا من A حتى النوف هذوما خواص تاع الروا بلوس ولا الروا ملتيبلي بلوس بار ابارتير دو لاكسيون لي زاكسيون بي خواص تاع لا رواسيون دور. لا رواسيون دور عندها خاصيات مع بلوس وملتيبلي. لاكسيون A10 اذا كان عندك شوف بلاد اذا كان عندك هنا واش نحب نقولوا هنا A10 A11 ça veut dire que la loi elle est transitive ou antisymétrique. Elle est transitive et antisymétrique. Si X est inférieur à Y et Y est inférieur à Z, alors X est inférieur à Z. On va une notation d'ordre. Si X est inférieur à Y est inférieur à X, alors X égale Y, antisymétrique. Même اللي ما دارش ما تكلمش باسكو تحتاج نوtation d'ordre باش تكلمت على المجاورة. أنا نعاود لكم définition تاع notation d'ordre. L'action A12. Pour deux éléments quelconques x, y de R, ou bien x inférieur à y, ou bien y inférieur à x. Ça veut dire que l'ordre est total, une simulation d'ordre total. Si x est inférieur ou égal à y, là je vous montre là, si x est inférieur ou égal à y,
Alors, ceci implique que x plus z est égal à y plus z. Ça veut dire que je m'ajoute les deux membres à l'égalité, le même nombre réel. C'est quoi une compatibilité de l'addition avec la relation d'ordre. ما تأثرش فيها. تزيد لها نفس العنصر ما تأثرش يشوف. Donc si x l'action à 14. Donc si x est supérieur ou égal à 0, il y a 0 inférieur à x. l'autre y inférieur ou égal à 0 inférieur à y. Ça veut dire مش معناها x المصطلح تاعنا x supérieur ou égal à 0 والعكس 0 inférieur ou égal à x. مش كده هذه احنا سميناها هذا بالتعريف من بعد راح نعرفوا x supérieur ou égal à y راح نعرفوا غير inférieur ou égal à y حتى نعرف صندوق. هذه هي الديفينيشن هي y inférieur ou égal à x. C'est la même chose, نفس الشيء مصطلح واحد. Donc هنا si 0 est inférieur ou égal à x ou 0 est inférieur ou égal à y, alors voilà. Donc 0 est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire le produit d'un nombre positif est positif. Voilà, هو المعنى تاعها. أو يبان لكم بالحوايج اللي تعرفوهم. شايفين ولا تعرفوا بس نعمل لكم حاجه سي كو راح ديروا ليزيكزارسيس لاكسيون لي نومبر ريال بالنسبه لنا هما لي نومبر اللي في هذا حتى ال 14 هنا كيو فيريفي هذوما كل يفيريفيو كاين حتى مشكل كيو افيك لاديسيون لا مولتيبليكاسيون لا ريلاسيون انتر ريغال يفيريفي لي زاكسيون من ا حتى ال 14 حتى ال 14 دونك لو بلو امبورطون اكسيون هو لاكسيون ا 15 لاكسيون ا 15 c'est mon action de la bande supérieure toute partie on a tout sous l'ensemble. Tout. Il m'a fait partir, il faut tout sous l'ensemble. Tout sous l'ensemble. Bon vide. Bon vide. Et majoré. Bon 1. Et voilà 1. Plus ça. A. 1 sur. Admis bon supérieur, on a bien sûr. les actions اللي يعرفوا لي نومبر ريال مع كاين لاكسيون حتى من 1 حتى ل 14 قلنا من لاكسيون 1 حتى ل 14 كلهم يفيريفيهم لونسومبل كيو l'ensemble des nombres rationnels vérifie les actions من 1 حتى 14 l'ensemble Q ne vérifie pas d'action à 15 c'est l'action qui caractérise l'immédiat l'ensemble des nombres réels. On a vu l'ensemble des nombres rationnels. Il existe, on peut trouver un ensemble qui est majoré, parce qu'on a un sub donc l'ensemble là, bien exemple, l'ensemble A, l'ensemble des X qui appartiennent à Q, tel que X2 est strictement inférieur à 2. Là, l'ensemble, c'est un ensemble de nombres rationnels, il est non vide, majoré, parce que nous sommes majorants, on peut prendre 4 ou la 5 ou la 100, tout le monde est majorant dans l'ensemble là. Mais ça, il n'a pas de sub, donc un sub fait Q. Donc l'action A15 de chez vous, l'action A15, tout ensemble, phi A en R, axe, phi Q, phi R, tout ensemble, non vide et majoré, admet un sub. Donc phi R, c'est l'action, c'est l'action. كل l'ensemble في R باش تشوف اسكو عنده سوق ولا ما عندوش سوق واش لازم تفيريفي il faut vérifier deux choses la première des choses qu'il est non vide la deuxième des choses donc il faut vérifier que cet ensemble est majoré c'est pas difficile qu'il ait un sub c'est plus difficile que avoir un majeur donc pour nous tout ensemble majoré et non vide dans R admet un sub هذا واش لازم تشدوا في الشابيتر 1 نسوا كل شيء بصح النقطة هذه لاكسيون A15 هذا هو اللي يميز نومبر ريال هذا هو الشيء الجديد سي لا نوفوتي بور فو سيت اني هذا باش تعرفوه في الليسي دونك هذا الشيء اللي تشدوا الرسمي كله كي نقول لك باغ اكزومبل نعطيك كيستيون نقول لك واش هي لا كاركتيريزاسيون تاع ار لونسومبل دي نومبر ريال هذا هو دون لونسومبل دي نومبر ريال توت انسومبل نون فيد اي ماجوري ادمي
problème de comment trouver ce SUB, comment le calculer, comment le caractériser, qui fait, par exemple, un SUB qui fait un démontre que c'est un SUB. Ça, c'est un autre problème. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est difficile à dire comment dire. C'est difficile de démontrer que le nombre est SUB à l'ensemble. Parmi les حوايج صعاب في الماط، parmi les حوايج يكونوا بصح on va l'expliquer. Donc un détail اليوم نعطيكم un théorème, on va donner un théorème. Théorème هذا تستعملوه في TD, vous allez l'utiliser dans le TD, démontrer de façon rigoureuse. راك تشوفوا يبان لك بلي سير. بصح c'est pas une démonstration. باش تستعمل la définition c'est aussi difficile. Définition عندك un nombre un nombre هو باين par exemple نعطيك l'ensemble هذا par exemple ها l'ensemble هذا intervalle هذا 1 2 quel est le SUB تاعو في كلمة فيها. Quel est le SUB تاعو؟ في رايك؟ باين عنده SUB عنده SUB. ما قلناش الماكس. في Quel est le SUB تاعو هذا؟ 2. SUB تاعو هذا سي 2. C'est-à-dire voilà, parce que définition, par exemple, définition. 2 c'est un majorant. 2 c'est un majorant, voilà, parce que par définition, je parle à l'intervalle, vous allez voir tout à l'heure. L'intervalle تعرف تاعو شي. C'est l'ensemble des x divisé par x. هذا définition هذا هو تاعو. C'est l'ensemble des x tel que x est strictement compris entre 1 et هنا inférieur ou égal 1 il appartient. بصح 2 n'appartient pas. قلت لكم قبل si x est strictement inférieur à 2 alors x est inférieur ou égal à 2. Ça implique que x est inférieur ou égal à 2. Donc je vais par définition j'ai quel que soit هذا l'ensemble تاعي هذا هو l'ensemble هنا a égal ou e هنا égal e تاع l'ensemble de الكلمة هذه هو l'ensemble des nombres réels l'ensemble des nombres réels. Bien sûr là par définition par définition هذه définition التعريف تاع الانترفال هو مجموعة النقاط اللي vérifient l'ensemble des nombres réels tels que x est strictement inférieur à 2 et strict est supérieur ou égal à 1. Donc par définition هذه الهوية تاعو التعريف تاعو l'identité تاع l'ensemble هذه هي. Donc عندك par définition عندك x quel que soit x appartenant à A عندك x est inférieur ou égal à 2. J'ai fait là ou là? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair par définition. Donc 2 c'est un. Donc عندي par définition quel que soit x appartenant à A عندي x est inférieur ou égal à 2. Par définition بالتعريف. Ça veut dire quoi par définition ثاني؟ باللي عقلت الزمن تاعك باللي 2 c'est un majorant de l'ensemble A. On a par définition M est un majorant de l'ensemble si seulement c'est quel que soit x appartenant à A x est inférieur ou égal à M. هذا الام تاعنا هنا هو 2 donc 2 par définition ما عندناش غير 2 برك عندنا beaucoup de majorants. اعطوني l'autre majorant 3 4 برك كي نحوس على l'ensemble de tous les majorants c'est quoi؟ واش رايك؟ شوفوا مليح l'ensemble تاع tous les majorants راح يكون 2 واحد منهم 2 plus l'infini. هذا c'est l'ensemble de tous les majorants. Par définition, SUB, c'est quoi? C'est le plus petit des majorants. Ah non, ça se réfère à ça. Par définition. Donc 2 au SUB, t'as l'ensemble. 2 au SUB, ça, c'est pas une démonstration rigoureuse. C'est pas une démonstration rigoureuse. Alors, c'est la définition. J'utilise la définition. Bon, maintenant, on va caractériser le SUB. Caractérisation. كما تقولوا كاركتيريزاسيون معناها راح ندير حاجه تيورام يعوض لا ديفينيسيون تقدر تهزو كوم ديفينيسيون كاركتيريزي حاجه معناها تقول هذاك الشيء هذاك سي سولمون سي عندنا سي سولمون تقدر هذيك لا كاركتيريزاسيون هي تهزها كوم ديفينيسيون تقدر تهزها كوم ديفينيسيون اي فهمكم فاهم نعاودها شوف ليكزومبل نديرو شوف مليح اكزومبل هنا عندي هذا M0 SUB
شايفين هنا؟ لا باين هنا باللي ام 0 هو السود على الانسامبل. كومون لو كاركتيريز؟ دونك هنا يلا اوكي خليكم وحدكم كده جهد يلا soit eux. Voilà, sous l'ensemble des A. Vendu. Et. Vendu et majoré. Ça implique quoi? La plus, un doute. Alors. Un nombre M0. M0 هو سور يساوي سور تاع لونسومبل A سور تاع لونسومبل E سور تاع لونسومبل سور تاع لونسومبل E. هنا تشوفوا مليح لي لونسومبل كبير اللي بالك المشكله يحط كروند A ويحط R. لونسومبل الكبير هو R لونسومبل الصغير هنا نسميه سمبل M0 égale sub de E équivalent si c'est le maximum. Tout ça quoi. Petit a et toujours يكونوا يتحكموا. C'est-à-dire si M0 هو sûr, vous avez les deux juste pour A et B. إذا كان النمبر M0 vérifie A ou B, ceci implique que هذا هو sûr. Donc نحن بعد qu'est-ce qu'on va utiliser pour démontrer qu'un nombre réel هو sûr كما قلت 2, vérifie جوج حوايج, vérifie A ou vérifie B. Bon. الأولى A veut dire que M0 est un majeur. Donc je dis quel que soit X appartenant à E, X inférieur à هذه العبارة الأولى veut dire que M0 est un majorant à l'ensemble E. الثانية, puisque sur le plus petit D, et voilà, on va expliquer. Donc, هز un autre majorant كما قلت هز un autre majorant. في ناحية الإبسيلون الآن فهم لا يوجد il existe إبسيلون هذا صغير de façon que M moins إبسيلون وش يبقى؟ يبقى aussi majorant. Il existe إبسيلون بجمع ميجا إبسيلون إذا كان M هو الموجود le plus petit des majorants il existe إبسيلون tel que M moins إبسيلون يبقى aussi un majorant. بس كي يكون le plus petit des majorants وش هي الخاصية نتاعو؟ إنه quel que soit إبسيلون نكتبها هي quel que soit هزوا نيمبورت الصغر تاعو. تخيل الصغر اللي بالك صغير خلاص انت في عقلك هو الصغير خلاص. كان كو سوا الصغر تاعو 10 بويسونس موان ابدا اكتب 1 0 وروح حتى مليون وانت تكتب في 0 يعني صغير خلاص ما كان حتى مشكل. كان كو سوا ايبسيلون كي نعمل ام 0 موان ايبسيلون وراح يكون 0 موان ايبسيلون راح يكون ستريكتومون اقل من ام 0 دونك يجي على غوش من M0 c'est un majorant parce que c'est sûr. بصح كي عاد هو لو بلوس دي ماجورون يولي كلكو سوا إبسيلون يولي M0 هو إبسيلون واش يولي؟ يفقد الخاصية نتاع ماجورون. يسوسي كلكو سوا إبسيلون دونك نولي M0 moins إبسيلون n'est plus un majorant. N'est plus un majorant. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire M0 n'est plus un majorant? العكس تاع majorant. نكتب M0 parce que نكتب ça M0 moins epsilon majorant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit X appartenant à E, X est inférieur à M0 moins هذيك هو الماجورant. بس حنا واش عندي العكس تاعها لا المات مش تهز ولا المات بروبوزيسيون عندها نيجاسيون تعكسها كامله بالعكس نكتبوا هذه نكتبوا دونك عندي العكس تاع هذا دونك كيسكو جو تيان il existe هذا هو المات il existe سميه appartenant على الاقل واحد appartenant à eux tel que quoi
تعكس l'égalité. x0 est strictement supérieur à m0. أنا باينة في الشيما باينة. يعود هذا مش مجرور مش معناها نقدر نلقى x0 تلك x0 وستريكتومون أكبر من m0 موان epsilon. كم حاجة نكتبها هنا خليكم كبار كبار باسكو donc là, B, quel que soit epsilon positif, vous le voyez, elle existe, x0 appartenant à, il fait E, je viens d'appartenir tel que, x0 va être strictement supérieur à m0 moins epsilon. C'est tout. C'est tout. فقط. دونك يقعد عندك النمبر ريال، النمبر ريال، نحب نبرهن باللي النمبر هذاك مثلا بيتك عندنا 2، ليكزومبل تاعك بيتك 2، نحب نبرهن باللي 2 هو السوب تاع لونسومبل، لازم نبرهنوا A et B. A c'est-à-dire نبرهنوا quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 2 x inférieur ou égal à 2 اللي عندنا، ومن بعد نعملوا 2 moins epsilon، دونك هنا تهز epsilon بوزيتيف تهزوا كلكم، شنو تخيلوا epsilon؟ تهز epsilon كلكم. ولازم نبرهن باللي existe x0 appartenant à E tel que x0 est strictement supérieur à m moins epsilon. إذا كان برهنت الشيء هذا ceci implique باللي النمبر تاع x0 هذا هو بالضبط سور تاع لونسومبل هذه عندكم في التدريب هذا التيوريم هذا عندكم كوم اكزرسيس في انا ديمونطريت السونس هذا دروك انا ديمونطريت السونس هذا فوالا. Si M0 est égal à sub de E, A est évident. A est évident parce que M0 c'est un majorant. Donc, quel que soit x appartenant à E, x est inférieur ou égal à M0. D'accord? Voilà le point B vrai. Parce que quel que soit epsilon positif, qu'est-ce que j'ai? برا le point B, نعاود برا بسهولة B برا le B. نهزو epsilon positif quelconque, نهزو quelconque. نهزو x0 donc epsilon positif quelconque, نهزو quelconque, d'accord? وجونا قلنا m0 moins epsilon كي نقارنوا مع M0 واش يولي؟ ستريكتومون انفيريور M0. بيان سور اي نمبر نحيلو ان نمبر ستريكتومون بوزيتيف يولي ستريكتومون اقل من النمبر هذاك، سي كلار. Ceci implique que M0 moins epsilon n'est pas un majorant de E. Voilà, pourquoi? Parce que si, voilà, mathématiquement, parce que الخاصية نتاع السور باسكو ليبوتاز تاعنا واش هي؟ هزينا كوم ليبوتاز واش هي؟ لا M0 هو سور. M0 هو سور دونك سي لو بلو بتي دي c'est-à-dire كي ظل عندي ماجور واحد اخر supposons que M0 car voilà ceci car si M0 moins epsilon était نفرضوا العكس était un majorant de E, alors, je vérifie. M0 moins epsilon, qui me parle en assure, je quoi? Puisque M0 est le plus petit des majorants. Donc, on a un supérieur ou égal à M0. Est-ce que ceci est vrai? Impossible. Elle est غلطة. Puisqu'elle est غلطة, donc, الشيء اللي حاب نفرضه صحيح ولا غلط. M0 ما يقدرش يكون الماجورون تاع
D'accord? Donc, regardez ça. Donc, regardez, si M0 est le plus petit des majorants, implique que M0 moins epsilon est nécessairement un majorant n'est pas un majorant de E. Donc, la manière n'est pas un majorant. N'est pas un majorant de E. M0 n'est pas un majorant de E. Si M0 moins epsilon était un majorant, j'obtiens quel que soit X appartenant à E, X est inférieur ou égal à M0 moins epsilon. L'axe il existe. Donc, là, ceci implique que, puisque ce n'est pas un majorant, il existe X0 appartenant à E, tel que X0 est strictement supérieur à M0 moins. Donc, la démonstration. Il y a une démonstration. On va être concrétisé, dire l'axe, dire le contraire. Le chien le contraire. C'est quoi le contraire? Donc, dire. Donc, on a un nombre M0, il vérifie A et B. C'est-à-dire, il vérifie quel que soit X appartenant à E, X est inférieur ou égal à M0. Déjà, il est A, qu'est-ce que ça veut dire? Que M0 est un majorant. Il y a quand même un sûr, où je vérifie. Par définition, c'est le plus petit des majorants. Donc, justement, t'implique B, t'implique M0 est le plus petit des majorants. Elle démontre un peu. خليكم شويه تخدموا شويه الفكره il faut supposer le contraire. Il faut supposer que باللي هذه صحيحه ou supposer باللي M0 n'est pas le plus petit des majorants, n'est pas le plus petit des majorants. On trouve une contradiction. هذه يسموها la démonstration par l'absurde. نديروها ديما في الباك. كي نحبوا نديمونطرو une proposition P implique Q, on suppose l'axe. On suppose باللي Q غلطه. ومن بعد نوصلوا الحاجه اللي معروفه باللي غلطه. Donc on suppose le contraire, on arrive à une contradiction, ce qu'on appelle une contradiction. Donc qui lance une contradiction, ça veut dire الشيء اللي فرضناه في الاول صحيح هو اللي غلط. Bon, rapidement, je vais donner quelques exemples. Comment utiliser? Comment on utilise? Donc, bien sûr, on a l'INF. L'INF, كيف نستعملوا الINF? Donc là, c'est le contraire. X. Premièrement, X c'est un binomial. X est supérieur ou égal à M0. Le deuxième cas, donc l'axe. Donc il va. On a dit là, M0 d'accord? M0 باين اللي هو لانف نتاع لونسومبل هذا اللي مصور. وشي الخاصيه تاعو لانف سي ان مينورون تاع لونسومبل. c'est-à-dire العناصر كلها تاع لونسومبل هما اكبر منه الله يتساووا معاه. Deuxièmement, c'est le plus grand des minéraux. ايش معناها le plus grand des minéraux? C'est-à-dire, شوف كل اسم minéraux تاع لونسومبل نسميه petit m. نزل واحد اخر. هذا نزيد له epsilon. Il existe epsilon tel que pour un autre minéraux واحد اخر. M plus epsilon يبقى aussi un minéraux. يبقى aussi un minéraux. بس le plus grand des minéraux ماشي الخاصيه تاعو. لانه quel que soit epsilon مهما يكون epsilon لو كان M0 تزيد له epsilon واش يولي؟ يفقد الخاصيه تاع المينورون. ما عادش يولي مينورون تاع لونسومبل. كاش صار يفقد مينورون واش معناها؟ كيل كو سوا اكس نكتبها مينورون كيل كو سوا اكس ابارتونون ا او نفرض باللي ام 0 بلس ابسيلون مينو باش نعمل العكس بتاعها. عندي اكس هي سوبر ايكال ا ام 0 بلس ابسيلون. سي لو كونترال اللي عندي اللي وقع. دونك il existe العكس نوع. D'accord? Non. Qu'est-ce que j'obtiens? Il existe x0 appartenant à E, tel que x0 est strictement inférieur à m0 plus epsilon. C'est-à-dire là, إذا كان m0 هو le plus grand des minéraux, donc on زيد n'importe quel epsilon, نفقد الخاصية m0 يولي ما عادش minéraux. C'est-à-dire نلقى x0 là. tel que x0 هذا يكون ستريكتومون اقل من m0 بلس epsilon.
Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Quel que soit epsilon positif, il existe x0 appartenant à E tel que l'axe. x0 يكون strictement inférieur à m0 plus epsilon. ما تحفظوش بار كور التيورم هذا. ديروا الشيما اللي تلقاوه الاول سي كو لو بلو بتي دي ماجورون دونك يتنقص لو ابسيلون يفقد الخاصيه نتاع ماجورون دونك تعكس واش معناها ماجورون تخرج لك وحده الاكسبرسيون والثاني لو بلو غران دي مينورون ça veut dire que كون نزيد لو ابسيلون نيمبورت كيل ابسيلون يفقد الخاصيه نتاع il va perdre la propriété d'être minorant. Je vais perdre la propriété d'être minorant. Il existe à la x0 qui appartient à l'ensemble, tel que ce x0 est strictement inférieur à m0 plus epsilon. هذه ما قلناهاش في الكور اللي عندكم في التي دي aussi. Tout ensemble, on a l'axiome A15, l'axiome, on démontre. Tout ensemble majoré et non vide admet un sub. هذا c'est l'axiome, mais démontré. بصح النتيجه نتاع هذا ديمونطرو في تي دي توت انصامبل نون فيد اي ميموري ادمي كاين انف وكاين علاقه بين السوق والانف هي السوق تاع لونسومبل او هي كيعود او نون فيد اي ماجوري و او نون فيد اي مينوري دونك عنده ان هو موان ان وموان او هاي العلاقة الموجودة ما بين والله الأنف نتاع أو عم نشرط أن موان سو تاع موان دونك tu considères l'ensemble ماشي موان أو سي l'ensemble دي موان إكس tel que إكس appartient à أو تضرب لي زيرو كل بار par موان زان كل داكور هذا هو l'ensemble موان أو ومن بعد tu considères السوب تاعها تلقى النومبر سوب تضربو فيه في موان زان تلقى الأنف تاع l'ensemble دونك الحقيقه كاين علاقه ما بين سوق كل هذه عندكم في التيلي دونك سي ليكزيرسيس تاع التيلي Bon, je vais donner un exemple, parce que ça me donne l'exemple là. Maintenant, l'exemple très simple. Sauf que vous avez un top pro, je t'applique donc application, exemple. Application du théorème de caractérisation. Comment on applique le théorème de caractérisation qu'on a vu tout à l'heure. Exemple 1. نبداو باكزومبل très simple. هذا سهل خلاص mais on va l'appliquer. Vous allez voir, faites appliquer de façon très simple. نص E يساوي 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'ensemble تاعي فيه 3 éléments. فيه 1 و 2 و 3. وش هي السوق تاعو وش هي الانف تاعو. السوق تاعو باين 3 والانف تاعو سي الحقيقه انا عندنا سوق يساوي ماكس يساوي 3 وهذا يساوي 2 يساوي لا on va démontrer en utilisant le théorème. Donc réseau 3 égale sur de E égale max de cela, les deux. Le point A, donc nous démontrons A et B. Voilà A et B. 1 est inférieur ou égal à 3, 2 est inférieur ou égal à 3, 3 est inférieur ou égal à 3. Donc on a quel que soit x appartenant à E, on a x inférieur ou égal à 3. On a 3 éléments de vérifier de façon simple. Donc le point A est évident. Car 1 est inférieur ou égal à 3, 2 est inférieur ou égal à 3, et enfin 3 est inférieur ou égal à 3. Vérifiez. A. Quel que soit x appartenant à A, c'est un majeur. On a appelé le point 3, c'est un majeur. Le point B, alors. Le point B. Qu'est-ce que je prends? Je prends epsilon positif quelconque. Je dis que لازم تبدو هز صواب.
نهز ابسيلون بوزيتيف نهزو كيلكونت il faut pas تخيرو باسكو التيورام يقول لك لازم تهز كيلكو سوا ابسيلون il faut تلقى il existe toujours x0 نهز ابسيلون بوزيتيف كيلكونت دركا هنا المشكل il faut trouver x0 لازم تلقى x0 qui appartient لازم x0 تاعك appartient à E واش يفيريفي دونك انا تروفون نكتبوا هنا نحوسوا عليه تروفون يسوفي تلقى واحد تلقى ما في اثنين مش مشكل بصح انت يكون تلقى واحد يكفي يسوفي دو تروفي ان سول سا سوفي تروفون x0 appartenant à E وهنا سهله قلت انا عندك البوان في E عندك ثلاثه الاكس 0 بلس كي تحوسوا عليه في E يا 1 يا 2 يا 3 واحد منهم اذا كان في ثلاثه ما يصلحوش صافي دير 3 ماهوش سور اذا كان اللي في ثلاثه ما يصلحوش جربهم في ثلاثه 1 2 و 3 ما يصلحوش دونك صافي دير باللي 3 ماهوش سور دونك انا نبغوا اكس 0 ابارتون واش يفيريفي اكس 0 تاي كو واش يفيريفي واش يفيريفي انت واش يفيريفي روبلاسي تيورام روبلاسي عندك انا زيرو عندك واش يفيريفي خلاص انا نحوسوا عليه نحوسوا بعد اللي جاوب هلا اوكي فصيل التيورام كي تنسي شوفي كي تنسي عاود يكتب في الأرض هاي واش نقولوا لي عاود زيرو تاعك نحيلو ابسيلون اكس زيرو هنا واش يفيريفي اكس زيرو اكس زيرو ستريكتومون سوبيريور ا ام زيرو بوان فايف لا اكس زيرو يكون ستريكتومون سوبيريور ا ام زيرو واش هي هنا 3 راك واش تخير لازم يفيريفي الكريتيرات واش نخير اكس زيرو 3 سي لو سول يصلح يفون لازم اكس زيرو يساوي 3 2 ما يصلحش والان ما يصلحش داكور 3 يصلح دونك انا تروفون نجاوب دونك كنقول il existe نبدا ديما اون كومونس توجور بار بوزي كيسيون انا قاعد نبحث هنا سوا ابسيلون بوزيتيف داكور il existe bon il existe x0 يساوي 3 tel que bien sûr donc عندي بيسكو انا tel que 3 est strictement supérieur à 3 هذه عندي توجور هذه يعني كيل كو سوا عندي 3 est toujours strictement supérieur à 3 moins epsilon c'est-à-dire qu'il y a x0 يساوي 3 j'obtiens x0 est strictement supérieur à m0 moins epsilon donc عندي a ou b ça implique que نرجع puisque عندي a ou b donc ça implique que 3 est le sub dans l'ensemble deuxièmement puisque 3 appartient l'ensemble à eux, donc c'est un classe, c'est très simple. Mais je fais une photo plus compliquée. Oui. نعم. ما تخيروش الابسيلون، عرض. افهم مليح. il faut تهزو quelconque. يكون تخيرو سي با فري. راك تهزو quelconque لازم يكون لا بروبوزيسيون تكون فري pour n'importe quel epsilon. يكون تخيلوا ça veut dire que la proposition elle est vraie pour quelques epsilons seulement. انت ما فهمتنيش مش انا ما فهمتكش. عاود لك اسمع. ابسلون ابارتيون زيرو وبدا ابارتيون ان طولون بدا يصير ابارتيون للمجال تاع زيد للنهايه. ونبداو لم يكن ابسلون 100% اكبر من زيرو قلنا اللي يوجد اكس اكبر زيرو من هذه اسكو جيروس ولا يصير على تكومبليت انا زدت ابسلون كيلكون شوف مزال العلاقه هذه لا ريلاسيون الشيء اللي قاعد تكلم عليه او يتكومبليك من بعد لازم شوا تخيل ابسلون لازم تبدا تريزوني بور كل لي ابسلون وشاك بارتي وحدها من هنا شوف مزال هذا بوست قلب شوف شوف هز n'importe quel nombre réel بوزيتيف ولا نيجاتيف كيل كو سوا النومبر ريال هزو نسميه ام زيرو
نقصدوا إبسيلون. بس بشرط لازم يكون الإبسيلون تاعي يكون بوزيتيف. بوزيتيف كبير ولا صغير؟ ام 0 و إبسيلون. العلاقة نتاعو مع ام 0 كاسكو جي توجور؟ ستريكتومون انفيريور ا ام 0. هذه فري كيلكو سوا إبسيلون ديريكت عندك هذه. داكور؟ دونك هنا كا بارتيكولي لما نهز ام 0 يساوي 3 جي توجور 3 موان إبسيلون ستريكتومون انفيريور ا 3. كيلكو سوا إبسيلون ما ضيعش وقت نتاعي باش نحوس عليك إبسيلون ما بين لا كيلكو سوا إبسيلون سي فري. لا هذا الشيء اللي فري كيلكو سوا إبسيلون. إذا كنت تحب تزيد أنت الديتاي على روحك. ديتاي على روحك. Tu n'obtiens pas quelque chose de supplémentaire. مش راح توضح لنا حاجة اللي كانت غامضة عندنا احنا هذه واضحة. كلار ولا مش كلار؟ عم شاهدوا لي قالوا كلار. الكلام اللي تكلم عليه انت راح تشوف فوضى. فالو فوار مثلا. تكون شوف فوضى. مش هذا استميزون تري سامبل تري سامبل. هذا بسيط خلاص في حتى مشكلة. هذا اكزومبل اللي نقول درك. هذا اكزومبل تاع هذا درك اكزومبل دوزيام اكزومبل. Est-ce que يساوي انترفال فرد 1 2 par définition هذا c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x يكون ما بين 2 و 1. Tout x appartient à cet ensemble, il est inférieur ou égal à 2, il est supérieur ou égal à la définition التعريف هذه لا carte d'identité تاعو. quel est le sur تاع l'ensemble هذا quel est l'inf تاع l'ensemble هذا sur تاعو هو الماكس تاعو هو 2 دونك عندنا 2 يساوي sur 2 يساوي ماكس و 1 يساوي 1 2 يساوي 1000. هذا c'est aussi un exemple simple. هذا c'est aussi un exemple qui est simple. Voilà. Parce que par définition, le global, nous démontrons A et B. Le A, c'est simple. Parce que par définition, quel que soit x appartenant à 1, 2, x est inférieur ou égal à 2. Donc c'est A, on a A. D'accord? مش باين تقول لي هسه باينه ولا مش باينه؟ مش باينه؟ وش اسمك انت؟ واللي اسمك هو واضح اسمك كلام. حشمه باسمك مش مشكله. انا اسمي بن زيد رشيد ما كتبتوش اسمي. لا انا اسمه لقب باسكو كاين هاجر واحد اخرى دونك يقولوا زوج خلطنا كيفاه؟ ما سمعت حتى شيء. دوكا نقول لك وعلاه قلت لك اسمك باش نفهمك مليح كيفاه؟ ورقه والقراء حاجه. هذا التعريف تاعك ليدونتيتي تاعك تعريف اسمك اللقب تاعك واسمك دات نيسونس مثلا الوالده باباك يماك اكسيتيرا. هذا التعريف تاعك. دونك يقولوا هذا الشيء مكتوب هنا هو التعريف تاع المجال. التعريف تاعو يعني كل تهزي إيكغيك إلى أبارتيان كي نعمل هكذا نعمل إيكغيك أبارتيان 1 2 سي إيكيفالون. التعريف تاعو معناها إيكغيك وما بين 1 و 2. التعريف تاعو سي ليدونتيتي تاعو. المجال هو لونسومبل كي فيريفي. دونك بالتعريف بار ديفينيسيون عندنا quel que soit x appartenant à 1, 2, x est inférieur ou égal à 2. Donc 2 c'est un نقطة A متحققة. يمكن حتى مشكلة. Par مش فاهمها هذه يا بابي. هما جاب. Oui. x appartenant à R ولا E؟ نعم. x appartenant à R ولا E؟ Quelqu'un. لا l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres qui تقول E appartient à R aussi. Puisque E محتوى في R. C'est l'ensemble des nombres réels. l'ensemble des nombres réels. هو محتوى في R. هذا بالنسبة x من اسمعني حاجه جديده راح نعرفها. نفهمك حاجه في الرياضيات. تحوس حاجه تعرف حاجه مجهوله تعرفها بحاجه معلومه. 1 2 راح نعرف حاجه مجهوله ما تعرفهاش. السمبول هذا السمبول هذا ما تعرفوش.
نعرفوه سميتو او هذا سميتو او تقول لك راح يولد جديد لازم نعرفوا بحاجه تكون معروفه سي لونسومبل دو نومبر ريال وش هي اسكو لي راسيونيل اسكو لي زونتيير قلت لك سي لونسومبل دي اكس كي ابارتيان سو سون دي نومبر ريال تيل كو اكس اكبر من ا اقل من 2 سي فهمتني بون دونك ا اي بين ا و بين بي دونك le point A تاع التيورام il est évident البي واش نازل نعرف فيه كيف je prends epsilon quelqu'un les epsilon soit epsilon positif quelqu'un est-ce qu'il existe x0 qui appartient à l'intervalle 1 2 appartient à eux tel que je vérifie لازم donc انا نكتب هنا existe-t-il نعمل هكذا نعمل point d'interrogation existe-t-il pose des questions x0 donc appartenant à l'intervalle 1 2 tel que je vérifie x0 x0 est strictement supérieur à l'inférieur strictement supérieur à 2 moins 2 moins epsilon faire les x0 c'est pas super classe là il suffit oui donc là je vais répondre oui il existe x0 هذه la relation سماها il existe x0 appartenant à 1 2 tel que la relation 1 هذه soit vérifiée il suffit de prendre x0 يساوي 2 il suffit de prendre x il appartient à c'est dans ça que je fais la même chose انا الان c'est la même chose هنا واش نهزو هنا كيف la même chose نهزو x0 يساوي 1 vous avez 1 plus epsilon est toujours strictement supérieur à 1 صعب في النوتيفيكيشن exemple 3 هنا يطلع مشكل هنا parce que السهوله parce que les éléments هذو sur les éléments هذو appartiennent ensemble on va donc là exemple 3 on va prendre E le seul intervalle ouvert 1 2 1 2 par définition à la rochelle c'est l'ensemble les x qui appartiennent à R sont des réels tel que donc x à l'écoute dans le bin 2 le bin strictement compris entre 1 et 2 est-ce que 2 appartient à l'ensemble est-ce que 1 appartient à l'ensemble malgré cela donc on a démontrant bien sûr en utilisant le théorème de caractérisation démontrant que sur à l'ensemble de 1 2 est égal à le domaine démontrant que sur تاع l'ensemble هنا راكم في المستوى تاع الرياضيات كبير مو فاهم كبير سهل بسيط با ديفيسيل مي هنا ريزونمون تبدا ريزوني دونك هنا كيلكو سوا il existe اكسيتيرا دونك راك في المستوى تاع البروميير اني عندنا لازم نديمونطرو ا اي بي دونك هنا عندك النومبر يعطيك النومبر ام 0 عندنا دونك هنا il faut vérifier que ام 0 vérifie les points a et b نبدو donc 2 donc M0 يساوي 2 M0 يساوي 2 vérifie A pourquoi par définition car quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 2 عندنا x est strictement inférieur à 2
puisque x est strictement inférieur à 2, implique x est inférieur ou égal à 2. Si vous avez x est inférieur ou égal à 2, ça n'implique pas que x est strictement inférieur à 2. C'est grave. Si vous avez x est strictement inférieur à 2, ça implique que x est inférieur à 2. Classe. Donc le point A est vérifié. C'est le point B, le point C. Enfin, ça est. Fait تحليل في شوية تحليل. هذا petit B. واش نديرو؟ نديرو في الكالكولاتور. Donc soit نسوي quelconque epsilon, soit epsilon positif, quelconque. Posons la question. Existe-t-il? Existe-t-il x0 appartenant à E, 1, 2, 1, 2, tel que, moi j'y vérifie x0, لازم يكون schématisé في عقلي أو M0 تنحلو 2 moins epsilon x0 يولي أكبر منه strictement tel que x0 يكون strictement supérieur à 2 moins. On a le bouche là, au chiffre, on a un problème avec nous. Maintenant, je teste x0 égale 2. Tu ne peux pas prendre x0 égale 2 parce que 2 n'appartient pas à un 2. Mais je marche. لازم تلقى x0 qui appartient à un 2. لازم يكون في الوسط un 2 ويفيريفي. هنا يبان vous allez voir اللي نديروا الشيما كل شيء قدامنا. وش هي الاختيار بركة؟ أنا نقدر نصور كبير عندي 1 2. Donc عندي 2 moins epsilon 2 moins epsilon كاين 2 كا على حسب الكبر تاع epsilon وين تجي 2 moins epsilon بيان سور ديما تكون اقل من اغوش من الابسيلون بصح كاين 2 كا اذا كان ابسيلون صغير شويه تجي في وسط الانترفال بصح اذا كان ابسيلون كبير وين طيح خارج وكاين هنا كاين 2 كا يتوفي سي à ce moment لازم تدي il faut étudier 2 cas. Donc 2 moins epsilon, il faut démontrer qu'il existe x0 tel que x0 strictement supérieur. Voilà, à gauche, tu as. يقول هنا c'est-à-dire تكون في الانترفال كامل c'est impossible ان تكون à droite تاع point 2. Donc il faut démontrer في les deux cas باللي il existe toujours x0 appartenant à 1 2 tel que de x0 strictement supérieur à 2 moins epsilon. أنا بسيطة. Supposons تحنا à gauche. Supposons 2 moins epsilon, c'est-à-dire أنا كان الأول 2 moins epsilon strictement inférieur à 1. هذا كان الأول نسموه ألفا كألفا. الكابيتا 2 moins epsilon تكون strictement supérieur à 1. هذا خلوه هذا لهذا بسيط خلاص. إذا كان عندنا 2 moins epsilon أقل من 1 كيف نهزو x0 نهزو n'importe quel point في 1 2 n'importe quel point يصلح ولا نهز x0 هنا كان هذا عندي 2 moins epsilon أقل strictement من 1 عندي 2 moins epsilon strictement أقل من 1 qui va dire que x0 appartient à l'intervalle, qui vérifie. On dit x, n'importe quel x0 qui appartient à l'intervalle. Il faut أكبر من 1. الأقل يصير هذا التعريف n'importe quel point x0 vérifie. Donc إذا كان موجود في l'intervalle 1 2 il sera strictement supérieur à 2 moins epsilon. Donc on dit n'importe quel point x0 appartenant à 1 2 vérifie. x0 strictement supérieur à 2 moins. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. فوق أنا هذا كان له الكا الثاني الكا الثاني
إذا كان 2 moins إبسيلون يكون هنا. Comment je vais prendre x0 واش رايك؟ فانا x0 بسيطة خلاص. الشرط على x0 واش لازم يكون؟ يكون strictement supérieur. يكون strictement supérieur à 2 moins إبسيلون. bien sûr. إذا كان 2 moins إبسيلون يكون هنا لازم x0 على اليمين تاع 2 moins إبسيلون existe. Par exemple, un point يكون على اليمين تاع 2 moins إبسيلون كيف نرسم؟ Moins epsilon plus. نرسم نص تاع الانترفال ميليو لازم ميليو تاع الانترفال 2 moins إبسيلون 2 c'est-à-dire x0 يساوي x0 يساوي واش يساوي؟ 2 moins epsilon. c'est-à-dire 2 عم نكتبها كيما 2 moins إبسيلون divisé par 2 كيما تحمل هنا هذه واش تساوي؟ هذه حقيقة هذا الطول تاع الانترفال هذا الطول تاع الانترفال يساوي الطول تاع الانترفال هو 2 moins 2 moins إبسيلون واش يساوي؟ نعم؟ إبسيلون دونك لازم النص نتاعو إبسيلون سور 2 إبسيلون سور 2 ونهز البوان تاعي هو 2 moins إبسيلون بلوس إبسيلون سور 2 واش يمثل؟ واش يمثل؟ إيه هذا كيف احسب واش يساوي؟ كالكيلو هذه دونك تساوي 2 نعم؟ 4 moins epsilon. خلاص باين لا خليها كيما هكذا هاي 2 moins إبسيلون سور 2 2 moins إبسيلون سور 2 حول هذا 2 حيد له إبسيلون سور 2 سي صح مليون تاع الانترفال هذه هي تيغاز 2 هذا نسميه هذا هو اكس خليكم تفيريفيو كو اكس 0 بسيطه على اكس 0 ستريكتومون سوبيريور ا هنا نسميه عندي 2 moins إبسيلون سور 2 ستريكتومون سوبيريور ا 2 moins إبسيلون شرط هنا اكونديسيون انه هذا صحيح وقتها صحيح هذه à condition que 2 moins إبسيلون تكون أكبر من A. Sinon تولي غلط. Donc هذه تحطها comme condition. très خاطر نكمل الريزونمون تاعي ونكمل داكور؟ ولكن توش امبارح ولا شي هذه توش تحكي فيها توش ديرو. اهو. نعم. راك تعاودوها في التيلي. l'exercice اللي عندكم تعاودوه في التيلي. ونزيدو ديفلوبمون encore plus. نعاود 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 الريزونمون بزاف لازم نكملوه اليوم مابقاش وقت لازمنا ان شاء الله دونك نعاود الريزونمون بسرعه اللي ما فهمش اللي حلو Je vais démontrer que 2 au sur تاع